जय जगन्नाथ। आमे पढ़ुचे टीजीटी रो आज आमे आरंभ करिबा सेक्शन 3 टा विभाग गोटा कहीं ना एटा को आगो पढ़ी देले ता पछकु आमे व्याकरण प्राच्य पाश्चात्य शिक्षादान पद्धति तापरे आ गद्य साहित्य ऊपर जोड़ा रही सेगुड़ा सब पछरे पढ़िबा आगो सेक्शन 3 टा पढ़िबा। तो तार रही सेक्शन 3 रो रही 30 मार्क भाषा और भाषा विज्ञान ता भितर हमर रही ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास होला तापरे लिपिर आसीबो तापरे आ सब जहा अछि। तो आज आमे पढ़िबा ओडिया भाषार उत्पत्ति और क्रम विकास। अच्छा ओडिया भाषा कहले गोटे भाषा अच्छी माने सेटा निश्चय कोठु गोटे आसीची कोठु गोटे बाहरीची तापरे भाषाटा आसीची तले आमे सेटा पढ़िया जे ओडिया भाषाटा आसिला कोठु आसिला परे से केमिति आज आमे जो भाषारे कथावार्ता होउचे आज पर्यंत से पहुंचला केमिति को सोपान देकिरी आसिला को रास्ता से आसिला। अच्छा हमर जो ओडिया भाषाटा कोन ना भारतीय संविधान से जो केते गुडिया भाषा को स्वीकृति देइची ता भितरु हमर ओडिया भाषा हला गोटी। एई भाषाटा हमर जो ओडिशार भौगोलिक स्थिति हमर जो रहिची 60,000 वर्ग माइल व्यापीची एवं तार बंगला बिहार मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश ये सब सीमार 20,000 वर्ग माइल परिमित अंचल आमर ओडिया लोक बास कर जो माने कि ओडिया भाषा रे कथा होती मातृभाषा है ओडिया। ताले आमर ए जो ओडिया भाषार मूल उत्स देखा कौटू आसला ताहले आमे देखिबा सेटा संस्कृत बा भारतीय आर्य भाषा। आमे जानिचे संस्कृत को भारतीय आर्य भाषा बोली कहा जाए। ताले ए जो भारतीय आर्य भाषाटा कौन ना इंडो यूरोपीय भाषा परिवार। ये जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार रही आमर ओडिया तो आमर पछुक आसी पूर्वर आमर जदि पृथ्वीर भाषा परिवार को देखिले सेटा अन्य गोटे विषय ता भितर जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार अच्छी से इंडो यूरोपीय भाषा परिवार जो सप्तम वर्ग अंतर्गत भाषा है आमर जो भारत ईरानीय भाषा बा इंडो ईरानियन भाषा है सेटा तार आर्य भाषार भारतीय आर्य भाषा एटा उपशाखा शाखा उपशाखा दे जाइए। ताले भारतीय आर्य भाषा जोटा सेटा कौन करछि ना 3टा स्तर देखि गति करछि कौन कौन ना प्राचीन भारतीय आर्य भाषा गोटे 2 रे मध्य भारतीय आर्य भाषा गोटे आ गोटे है 3 रे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। जदि आमे तार समय सीमा देखिबा ताले प्राचीन भारतीय आर्य भाषाटा है ख्रीष्टपूर्व 1500 रु ख्रीष्टपूर्व 500 एतिकी समय भितर प्राचीन भारतीय आर्य भाषार प्रचलन आम ओडिशा रे थिला। तापर आमर आसिला कौन ना ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टाब्द 1000 पर्यंत आसिला आमर कौन ना मध्य भारतीय आर्य भाषा। तापर आधुनिक जो आर्य भाषा आसी तार समय सीमा है ख्रीष्टाब्द 1000 रु आज पर्यंत। ताले प्राचीन भारतीय आर्य भाषार जो तार जो पर्याय को जदि आमे देखिबा ताले तार जो प्रथम पर्याय अच्छी से प्रथम पर्याय को आमे कौन करबा ना वैदिक संस्कृत तार 2टा पर्याय प्रथम पर्यायटा है तार वैदिक संस्कृत एवं तार जो द्वितीय पर्याय अच्छी परवर्ती पर्याय ताकू लौकिक संस्कृत कहा जाए है। ताले आमे कौन जानले ना प्राचीन भारतीय आर्य भाषार 2टी पर्याय गोटे है वैदिक संस्कृत पर्याय आउ गोटे है लौकिक संस्कृत पर्याय। ताले साधारण लोक माने जो कथबार्ता हुंती सेटा हला हमर लौकिक संस्कृत बा कथित संस्कृत जोटा साधारण कथबार्ता हुंती आ जोटा को किसी माने शास्त्र रचना कले बा काव्य कविता रचना कले सेगुड़ा कहला से माने कोन ना वैदिक संस्कृत रे करूथिले प्रथमे तापर लौकिक संस्कृत आसिला। ताले हमर ए जो 3टा रहिला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा এই 3টার जो मध्य भारतीय आर्य भाषा अच्छी এই मध्य भारतीय आमे कौन पढ़ुचे वर्तमान ना ओडिया भाषार उत्पत्ति किपरि हेला आमे वर्तमान से विषय रे आलोचना करुचे। ताले जो मध्य भारतीय आर्य भाषा जो रहिला सेटा 3टा स्तर तार अच्छी
से तीनटा स्तर कौन ना प्रथम स्तरटा जदि आम देखा सेटा है कौन ना पाली भाषा, द्वितीय स्तरटा तार आसला पाली पर प्राकृत भाषा, तृतीय स्तरटा तार आसला अपभ्रंश भाषा। ताले जो प्रथम स्तर पाली भाषा रहिला, पाली भाषार समय केते थिला ना ख्रीष्टपूर्व 500 रु आमे तेने शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना करबा, आमे प्रश्न पचारबा एडा मन रखिथिबा ताको आमे पढी मन पकेबा। ताले पाली भाषार समय हैला ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टपूर्व 200 हैला, एति हैला पाली भाषार समय। प्राकृत भाषार समय हैला कोन ना ख्रीष्टपूर्व 200 रु ख्रीष्टाब्द 500 एवं जो अपभ्रंश भाषा सेटा हैला ख्रीष्टाब्द 500 रु ख्रीष्टाब्द 1000। एई हैला हमर मध्य भारतीय आर्य भाषार एई तीनोटी स्तर। ता भितरे हमर जो रहिला प्राकृत भाषा, तीनटा रहिला पाली भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा। एई जो प्राकृत भाषा रहिला ताकू पुणी 5 भागरे हम विभक्त करि परिबा। कोन कोन ना महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी, पैशाची आउ अर्धमागधी एई भाबरे हम 4 भागरे 5 भागरे विभक्त करि परिबा। ताले ए जो प्रत्येक शाखा रहिला, सबु शाखारु प्रत्येक शाखारु जो प्राकृत शाखा रहिला, जो प्राकृत शाखारु आस्तिला कोन ना अपभ्रंश भाषा। मागधी प्राकृतरु आसिला हमर कोन ना पूर्व मागधी, पश्चिम मागधी, उत्तर मागधी, दक्षिण मागधी और मध्य मागधी। ये ला मागधी आसिला। ताले पूर्व मागधी प्राकृतरु हमर ए ओडिया भाषाटा जन्म नेछि। ताले हमर ओडिया भाषाटा कोउठु जन्म नेछि ना पूर्व मागधीरु जन्म हेछि। ताले हमर ए जो पुणी पूर्व मागधी रहिला, ए पूर्व मागधी पुणी दुई भागरे विभक्त। कोन कोन ना उत्तर पूर्व मागधी आउ दक्षिण पूर्व मागधी। ताले ओडिया दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश प्रशाखार अंतर्भुक्त। ताले हमर जदि शॉर्ट क्वेश्चन आसीबो जे ओडिया केउ प्रशाखार अंतर्भुक्त, ताले आमे कहिबा कोन ना ओडिया दक्षिण पूर्व मागधी अपभ्रंश प्रशाखार अंतर्भुक्त। हला ताले उत्पत्ति हे गेला हमर ओडिया भाषा केमते आसी गेला आमे जानि देले। ताले ओडिया भाषार तबर क्रम विकास केमती हैला ना तार तो क्रम विकास केमती हैला, आमे यदि एकदम प्रथम शताब्दी को जिबा, केही प्रथम शताब्दी केही द्वितीय शताब्दी बोली कहउचंती। यदि आमे प्रथम शताब्दी को जिबा ताले प्रथम शताब्दी रे आमे देखिबा भरत मुनि से लिखिथिले नाट्य शास्त्र। ताले भरतंकर जो नाट्य शास्त्र रहिछि सेथिरे आमे देखि परिया औड्री बोली गोटिए शब्द आमे देखि परिबा सेथिरे। ताले ए जो औड्री औड्री अपभ्रंशर पूर्व रूपटा हैला कोन ना भारत जो लिखिथिले औड्री विभाषा हला। ताले औड्री मागधी शब्दर एथिरे हमर उल्लेख रहिछि कोथि ना भरतंकर नाट्य शास्त्र। ताले एथिरे जणा जाउछि जे पूर्व मागधी प्राकृत सांगरे ऑस्ट्रिक आ द्राविड़ भाषार सम्मिश्रण रे ख्रीष्टीय शताब्दी बेलକୁ औड्री विभाषार सृष्टि हेतिला। ताले भरतंकर जो नाट्य शास्त्र सेथिरे औड्री विभाषा बोली जो लेखा जाइछि से औड्री विभाषाटी हमर कोठु आसिला ना सेटा ख्रीष्टीय शताब्दी बेलକୁ माने प्रथम शताब्दी बेलକୁ आसी जाइछि एवं जोटा कि पूर्व मागधी प्राकृत सहित जदि ऑस्ट्रिक आ द्राविड़ आमे जानिछे आम ओडिसा रे प्रथमे ऑस्ट्रिक आ द्राविड़ रहुतले आर्य माने आसीबा पूर्वरु। ताले ऑस्ट्रिक आ द्राविड़ भाषार मिश्रण रे हैला पूर्व मागधी प्राकृत सहित मिसिकरी जाइथिला केते बेले ना प्रथम शताब्दी बेल, जोटा को भरत मुनि लिखिचंदी औड्री विभाषा बोली। तापरे आमे देखिबा हमर जो सप्तम शताब्दी बेलକୁ कोन हेइ जाइछि ना ता ना हेतला औड्री अपभ्रंश। धीरे धीरे सेटा गड़ी आछि। तापरे आमे जे देखिबा हुएंसांको विवरणी सप्तम शताब्दी बेलକୁ से आसीथिले आमे जानिछे। ताले हुएंसांको विवरणी जदि आमे देखिबा सप्तम शताब्दी बेलକୁ सेतबेल तांकर ओडिया भाषा गोटे स्वतंत्र रूप सेतबेलକୁ नेई सारिछि। हुएंसांको बेलକୁ से चीन रो परिव्राजक से भारत भ्रमण रे आस्थिले। ताले एई भाषा को से उ च एमती भाबरे से लिखिचंदी कोन तांकर जो विवरणी रे से उ च बोली लिखिचंदी, जोटा कि उड्र शब्दर गोटे विकृत उच्चारण बोली आमे कहि परिबा, कारण से चीन रो लोक उड्रटा को उ च करके लिखिचंदी बोली आमे ताको कहि परिबा। तापरे हमरो
ଯୋଉ ଶିଳାଲେଖ ରହିଛି, ଅଭିଲେଖ ରହିଛି, ସେଇ ଶିଳାଲେଖ ଆଉ ଅଭିଲେଖରେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତିର ଯଦି କ୍ରମ ବିକାଶ ଧାରାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡିକ ରହିଛି ବା ଶିଳାଲେଖ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ତାର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଓଡିଆ ଭାଷା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇପାରିଛି, ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଯୋଉ କେତେକ ପ୍ରାମାଣିକ ନିଦର୍ଶନ ଯୋଉ ରହିଛି, ସେଇଟା ଆମର ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀର ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୋଉ ଅଭିଲେଖ ନ ଲେଖା ଯାଇଛି, ତାର ଗଦ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ପଦ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ କେତେ ଗୁଡିଏ ରାଜବଂଶ, ଯେମିତି କି ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ବଂଶ, ଭୌମକର ବଂଶ, ଗଙ୍ଗବଂଶୀୟ ରାଜା, ହେଲା, ସେଇ ରାଜା ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ, ଯୋଉ ପଥର ଉପରେ, ପାହାଡ କାନ୍ଥରେ, ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ, ଏଇ ସେମାନେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଖୋଦିଥିଲେ, ଖୋଦନ କରିକିରି ସେମାନେ ଯୋଉ କିଛି ଲେଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ ଅନେକ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତା ଅନେକ ଶିଳାଲେଖ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅଶୋକ ଆଉ ଖାରବେଳ। ଅଶୋକ ଆଉ ଖାରବେଳ ସେମାନେ ଅନେକ ଅଭିଲେଖ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶିଳାଲେଖ ଅଛି, ସେ ଶିଳାଲେଖଟା ପାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ସେଟା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛେ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଧର୍ମରାଜ ସୁମଣ୍ଡଳ, ତାଙ୍କର ଲେଖା ରହିଛି 569ରେ। ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କର ନିବିନା ତାମ୍ର ଶାସନ ରହିଛି 619 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଅନନ୍ତ ଦେବ ବର୍ମାଙ୍କର ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ର ଶାସନ ରହିଛି 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ। ତାପରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କର ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ ରହିଛି 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆମେ ଶିଳାଲେଖରେ ଓଡିଆର କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା। ତାର ଯଦି ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ସ୍ୱସ୍ତି ଶରଣ ମୁଁ, ମର୍ଦ, ୟ ରାଜ୍ୟ, ସମୂହର, ଶକାବ୍ଦ, ମେଲାଣ, ଜୟ କରିଲା, ରିପୁ, ସମର, ପଟ୍ଟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦଣ୍ଡ, ଏଇ ସବୁ ଅନେକ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ସେ ଶିଳାଲେଖରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଚର୍ଯା ଗୀତିକା। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ଓଡିଆ ଭାଷା କେମିତି ଆସିଛି ନା, ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଆମର ଯୋଉ ଜଣେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଯିଏକି ବଙ୍ଗୀୟ ଗବେଷକ ଥିଲେ, ସିଏ 1897-98ରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ଆଉ ବା ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଆଉ ଦୋହା, ତାକୁ ସେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଜାଣିଛେ ନେପାଳରୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଧାର୍ମିକ ଭିତ୍ତିରେ, ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିରେ, ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତିରେ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାକୁ ଓଡିଶାର ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଇପାରିବା। ଯଦିଓ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଉ ଆସାମୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସେଠି ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦୋହା, ଯେମିତି ସରହପାଦ, ହଁ, କାହ୍ନୁପାଦ, ଏମିତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଲେଖକ ମାନେ, ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ସେମାନେ ଯୋଉ ଦୋହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଆଉ ଦୋହା ସେଟା ଓଡିଆର ହିଁ। ଯେମିତି କି ଆମର ସରହପାଦ ଲେଖିଦେଲେ କଣ ନା, ମିଛେ ଆହ୍ନେ ଜାଣହୁଁ, ତାପରେ ସେ ଲେଖିଲେ ବାନ୍ଧବ, ଏ ତାପରେ ଖାଣ୍ଟି, ଦିଶଇ, ଜୀବନ୍ତେ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କର ଦୋହାରୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡିକର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଇକ ଲଗେଇଲେ ପାଇକ, ଏଗୁଡା ସବୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ଦେଖାଯାଏ। ଅସମାପିକା ଶବ୍ଦ ପଦ ଗୁଡାକ ସେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଇ କାରଣ, ଯେମିତି କି ଛାଡି, କରି, ଖାଇ, ଯାଇ, লাই, ଏଇ ସବୁ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲେ କାହ୍ନୁପାଦ। କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କ ଦୋହାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଯେମିତି କି ଯେ, ମୋ, କାହିଁ, ତୁ, ତୋହରି, ଏସବୁ ସର୍ବନାମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ, ପଦ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଦେଖି, ହେରି, କରି, ଏସବୁ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ସେଥିରେ, ଏକ, ଏକୁ, ଦୋ, ତିନି, ଚଉ, ଅଠ, ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ ତାପର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଓଡିଆ ଭାଷା ଆସିଲା ଚର୍ଯା ଗୀତିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହଁ, ଭରତଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର, ତାପରେ କେମିତି ଆମେ ହୁଏନ୍ସାଙ୍କ ବିବରଣୀରେ ଦେଖିଲେ, ଶିଳାଲେଖ ଅଭିଲେଖ ମାନଙ୍କର ଦେଖିଲେ, ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଯୋଉ ଶିଶୁ ବେଦ। ଶିଶୁ ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ଓଡିଆ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଶିଶୁ ବେଦର ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖା, ଯେମିତିକି ରହିଛି ଧ୍ୱନି, ଅଲଗ, ଅଖି, ଯୋଉଟାକୁ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଗରୁହ ମାନେ ଗୋରୁ, ଏଇ ସବୁ ଅନେକ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ରହିଛି। କୁମାର ସେଣଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି 11ଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଖା ହେଇଛି, ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଦେବ କହି ଭଣତି ଅଛନ୍ତି ଭୋ କୁମାର ସେଣ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ମାଦାଳ ପାଞ୍ଜି ରହିଛି ମନ୍ଦିରରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ରହିଛି ମାଦାଳ ପାଞ୍ଜି, ସେଟା ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି।
ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ତାର ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଦାଳ ପାଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। ଷୋଡଶ ଆଉ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏ ମାଦାଳ ପାଞ୍ଜିଟା ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଅନେକ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର ଅନେକ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଦେଖିବା, କେଶରୀ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଜଗନ୍ନାଥ, ଶଙ୍ଖନାଭି, ମଣ୍ଡଳେ ଇତ୍ୟାଦି। ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବା ରତନ, ଦରଶନ, ଭକତି, ପରଜା, ଶ୍ୟାମଳ ଇତ୍ୟାଦି। ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଯଦି ଦେଖିବା ମାଟି, ଦେଓ, ପରୀକ୍ଷା, ଶାସ୍ତ୍ର, ଫଗୁଣ, ସିଂହାସନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏସବୁ ରହିଛି। ଇଏ ଗଲା ଆମର ମାଦାଳ ପାଞ୍ଜି। ତାପରେ ଆମର ଆସୁଛି ଷୋଡଶ ଶତାବ୍ଦୀର କଥା। ଷୋଡଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେମିତି ତାର ବିକାଶ ହେଇକିରି ସେ କୋଉ ରୂପକୁ ଆସିଛି ନା, ଷୋଡଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ଲେଖା ହେଇଛି ରୁଦ୍ର ସୁଧାନୀତି। ତ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନୀତି ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ, ଏବଂ ସେଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଆସିବ ରୁଦ୍ର ସୁଧାନୀତି କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ନାରାୟଣ ନନ୍ଦ ଅବଧୂତ ସ୍ୱାମୀ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ସିଏ ସେଥିରେ ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ସେତେବେଳକୁ ଷୋଡଶ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଇଗଲାଣି, ଅନେକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ତହୁଁ, ତାପରେ ଦୁହିଁଙ୍କର, ତହିଁ, ତାପରେ ପେଶିଲେ, ଏମିତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯୋଉ କ୍ରମ ବିକାଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଇଟା ଭରତ ମୁନିଙ୍କର ନାଟ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ମୁଦ୍ରଣ ଯନ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଷାରେ ପଢୁଛେ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି, କ୍ରମ ବିକାଶ, ତା ଭିତରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ଆସିଛି, କାବ୍ୟ ଯୁଗ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ବ୍ରଜନାଥ ବଡଜେନା, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ, ବନମାଳୀ ଏମାନେ ସବୁ ଅନେକ କିଛି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକତା ପଛକୁ ଆସିଛି, ଆମ ରାଧାନାଥ ରାୟ ହେରିକା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ସବୁଗୁଡାକ ଆମର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେମିତି କି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କେତୋଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ତାର ଉତ୍ତର ହବ 15ଟି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଶୁଣିକିରି ଆମେ ମନେ ମଧ୍ୟ ରଖିବା। ଯୋଉ ଭାଷା ଗୁଡାକ ଅଛି ତାର କେତେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି, ହେଲା। ତାହେଲେ କୋଉ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆମେ ଗଣିବାନି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଧାତୁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସଂକେତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଦୈବୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଚାରିଟା ଯଦି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ ଦେଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ। ଓଡ଼ିଆ କେଉଁଥିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଜନ୍ମ ନେଇଛି କିଏ କହିବ? ଆଜ୍ଞା ମା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ। ହଁ, ପୂର୍ବ ମାଗଧୀରୁ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଥମିକ ରୂପ କେଉଁଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଚର୍ଜିଆ ଗୀତିକାରେ, ହେଲା। ତାରେ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମୂଳ ଭାଷା କୋଉଟା? ସଂସ୍କୃତ। ଆଚ୍ଛା, ଭାଷା ଶବ୍ଦର ଗ୍ରୀକ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କିଏ ଜାଣିଛ? ଲୋଗସ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କହିବା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭାବ ବିନିମୟର ସହାୟକ ସଂକେତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉଛି ଭାଷା। ତାହେଲେ କୋଉ ଭାଷାବିତ୍ ଏ କଥାଟା କହିଛନ୍ତି? କେବଳ ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଜେ ବେନ୍ଦ୍ରିଜ। ଜେ ବେନ୍ଦ୍ରିଜ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ବିଭିନ୍ନ ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ଆଉ ହରପ୍ପା, ସେଥିରୁ କେଉଁ ଲିପି ଆମର ଲିପି ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଂଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା? କିଏ କହିପାରିବ? ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ହରପ୍ପା ପରୁ କେଉଁ ଲିପି ହେଇଥିଲା ନା ସୈନ୍ଧବ ଲିପି ସଂଗୃହୀତ ହେଇଥିଲା। ଭାଷାରେ କେତେଟା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି? 7ଟା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। କୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ କୁହାଯାଇଛି ଧ୍ୱନି ଆଉ ଶବ୍ଦରୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି? କିଏ କହିବ? ଟାଟା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଧ୍ୱନି ଆଉ ଭାଷାରୁ, ଶବ୍ଦରୁ ଭାଷାର ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି। ଆଚ୍ଛା, କହିଲ ଭାରତରେ ଯେତେ ଲିପି ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲିପି କୋଉଟା? ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି।
आमे जे परे सब क्लास करबा एगुडा को सब पचरा पचरी रिवीजन करबा एगुडा सब शुणी शुणी लिखि दउथुबो हैला। अशोकଙ୍କ अनुशासन को लिपि रे खोदित होइतिला? पाली और ब्राह्मी। प्राचीन ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी। हाँ अच्छा, कलिंग सम्राट खारवेलଙ୍କର हाथी गुंफा शिलालेखटी केउ लिपि रे खोदित? ब्राह्मी लिपि। केबे हाथी गुंफा शिलालेखर निदर्शन मिलिथिला? केबे समय केबे? ख्रीष्टपूर्व 100। धौली और जौगड़ यही शिलालेख को लिपि रे खोदित होइची? ब्राह्मी लिपि हैला। अच्छा, गुप्त लिपि केते शताब्दी पर्यंत प्रचलित थिला? गुप्त लिपि ना तृतीय रु सप्तम शताब्दी एति समय पर्यंत हमर गुप्त लिपि प्रचलित थिला। हमर जो आई मीन जो कथा होउथिले जो 569 रे जो हमर धर्मराज सुमंडल जो ताम्र शासन को लिपि ना एई गुप्त लिपि रे सेटा लेखा जायतिला आमे जो अभी आगुरो पढुथिले। अच्छा, पंचम शताब्दी रु अष्टम शताब्दी एतिकी भितरे दक्षिण कोशल और कलिंग रे को लिपि प्रचलित थिला? ना पेटिका शीर्षक लिपि। पेटिका शीर्षक लिपि। तापर हमर जो माधव वर्मांकर जो निबिना ताम्र शासन 619 माधव वर्मांकर निबिना ताम्र शासन सेथिरे कोडे ओडिया शब्द थिला। को ओडिया शब्द कोन के कहि परिबो कि? कुंभार। कुंभार मां। कुंभार हाँ। अच्छा, अनंत वर्मांकर जो मंजूषा ताम्र शासन सेथिरे 15 ओ भितरु एई शब्द द्वारा निदर्शन मिले। सेटा केते शताब्दी के कहबो? 10वीं शताब्दी। ताले मंजूषा ताम्र शासन केबेर? ना 10वीं शताब्दी। अच्छा, मनीष मोहर जो ध्वनि बाहरे ताको कौन कहा जाए? भाषा नहीं कि? मनीष मोहर जो ध्वनि बाहरे ताको कौन कहा जाए? भाषा। लिपिर उद्भावन केबे हितला? जो प्रत्नतत्त्वविद माने से माने कौन कहते लिपिर उद्भावन केबे हितला बोली कहते? ना ख्रीष्टपूर्व 2000 ख्रीष्टपूर्व 2000 रे प्रथमे लिपिर उद्भावन होइथिला। कहलो पाणिनिकर ग्रंथर ना कोन जे प्रथमे लिपिर व्यवहार करथिले? पाणिनि तांकर केउ ग्रंथरे? अष्टाध्यायी मां। अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनिक ग्रंथ ना अष्टाध्यायी हैला। सबुटु विश्वर प्राचीनतम लिपि कोटा? क्यूनिफॉर्म मन रख। विश्वर प्राचीनतम लिपिटा हला कोन ना क्यूनिफॉर्म। सेटा हला विश्वर सबुटु प्राचीन लिपि। हमर सिना ब्राह्मी लिपि हमें कहूचे किंतु विश्वर हला क्यूनिफॉर्म। कहलो को लिपिटा डाहाण रु बां को लिखा जाए? खरोष्ट्री। खरोष्ट्री दीर्घिकार एटा हला डाहाण रु बां को लिपिटा लिखा जाए। कलिंग लिपि जो कलिंग गंगवंशी राजा माने कलिंग लिपि व्यवहार करथिले से तार को समय रे कलिंग लिपि रो व्यवहार कराउतला ओडिसा रे? ना 7म रु 11श शताब्दी भितरे कलिंग लिपि गोटे व्यवहार करा जाउतला। अच्छा, जो गंडी बेढ़ बौद्ध मूर्ति हैला सेई बौद्ध मूर्ति रे जो अभिलेख लेखा शिला जो खोदित हेची सेटा को शताब्दी रो? गंडी खाली मन रख गंडी बेढ़ बौद्ध मूर्ति रे जो शिलालेखटा 10ମ रु 11ଶ शताब्दी मन रख 10ମ रु 11ଶ शताब्दी गंडी बेढ़ बौद्ध मूर्ति रे जो खोदित अभिलेख हैला। अच्छा, 1834 मसीहा ख्रीष्टाब्द रे पुरी रे गोटे त्रिमाली मठ अछि। पुरी रो त्रिमाली मठ रे राजकीय सनंद को राजांग समय रे मिलिथिला? सेटा को राजांग समय रे 1834 रे जो पुरी रो त्रिमाली मठ रे मिलिथिला सेटा हला उत्तर चतुर्थ नरसिंह देव तांको समय रे। एटा तो समस्त कहदो। उर्जाम शिलालेख केते ख्रीष्टाब्द रो? 1051 मां। हाँ 1051।
अच्छा कहल उज्जाम शिलालेखर जो व्यवहृत ओडिया और तेलुगु शब्द केउ लिपिर निदर्शन? ओडिया उर्जाम रे नागरी लिपि। को लिपि? नागरी लिपि। अच्छा हमर जो सोमवंशी और गंगवंशी राजा थिले तांको समय रे जो भारतीय लिपि तत्वर प्रवर्तक बिहुलरंकर द्वारा नामित होईची सेटा कोउटा केउ लिपि? प्रत्न बंगला लिपि। एटा सोमवंशी गंगवंशी राजा समय रे हैला प्रत्न बंगला लिपि। भुवनेश्वर रू जो मिली आमर नरसिंह देवंकर तामिल आ ओडिया शिलालेख एवं पूर्वतन सोनपुर गड़जातु जो मिली भानुदेवंकर शिलालेख से केउ लिपि रे? सेही प्रत्न बंगला लिपि हैला ये प्रत्न बंगला लिपि रे सेटा खोदित हेछि। अच्छा तापरे प्रत्न बंगला लिपि बा प्रत्न पूर्व भारतीय लिपिर परवर्ती विकसित लिपि कौन कह? जो प्रत्न बंगला लिपि जो हैला तार जो पर को लिपिटा विकसित हैला? प्राचीन ओडिया लिपि। कौन? प्राचीन ओडिया लिपि। एटा प्रत्न बंगला पर आछि हैला। प्राचीन ओडिया लिपिर पूर्ववर्ती लिपिटा कोउटा? ना प्रत्न बंगला बा प्रत्न पूर्व भारतीय लिपि हैला। केउ जिल्लारू महाराजा तुष्टिकरंकर ताम्रपत्ररू गुप्त लिपिर संधान मिले? केउ जिल्लारू? ना हमर कलाहांडी जिल्ला। कलाहांडी जिल्लारू कोन मिले? ना महाराजा तुष्टिकर तांकर ताम्रपत्ररू जो गुप्त लिपि लिपि बहुत प्रकार ना गुप्त लिपिर सूचना मिले। अच्छा कहले देखी तालपत्र पोथी और कचेरी कागज पत्र रे को लिपिर व्यवहार हुए? आमे पढ़िचे को लिपि? करणी हैला करणी। सिद्धि मातृका लिपि को लिपि को कहा जाए? सूक्ष्म कोणी। सूक्ष्म कोणी लिपि को सिद्धि मातृका लिपि बोली कहा जाए। अच्छा जो द्वैभाषिक शिलालेख दीटा भाषार जो शिलालेख अच्छी को दीटा लिपिर मिश्रित रूप से रही एना मैं कथा आइथिले प्रत्न ओडिया और तामिल ए दीटा भाषार मिसिकिरी द्वैभाषिक दीटा भाषार जो शिलालेख अच्छी से कौन रही ना प्रत्न ओडिया और तामिल ए दीटार मिश्रित लिपि व्यवहार करा जायछि। अच्छा किए कहितिले पालीटा हला कलिंगर भाषा? पाली भाषाटा कलिंगर भाषा बोली किए कहितिले? ना हर्मान ओल्डेनबर्ग। हर्मान ओल्डेनबर्ग कहितिले जे पाली होची कलिंगर भाषा। केते जण कहउथिले तो कलिंगर भाषा नहीं किंतु हर्मान ओल्डेनबर्ग कहले ना पाली हला कलिंगर भाषा। अच्छा ये जो गोटे ग्रंथ हमर ओडिया लिखिचंती जणे ओडिया द इवोल्यूशन ऑफ ओडिया लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट এই গ্রন্থটা কে লিখিଛନ୍ତି? ଖଗେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି এই ଗ୍ରନ୍ଥଟା ଆମର। ତାପରେ ଆସିଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଭାଷାର ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ଶୀର୍ଷକ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା 1900 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ? କି କହିବ? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟରେ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଦେଖି କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଓଡିଆ लिटरेचर କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଓଡିଆ लिटरेचर କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା? ନା 1972 ମସିହା 1972 ରେ। ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ କେବେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? 1978। ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି କେବେ ଲେଖିଲେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଭାଗ? 1970 ହେଲା। 1981 ରେ କିଏ ଲେଖିଲେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ ଧାରା? ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ମସିହା ଆଉ ନା ଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଏ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଗୁଡାକ କିଏ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ଟାଇମ ଅନୁସାରେ ମନେ ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମର ମନେ ରହିଯିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ମେଷ ଆଉ ଉତ୍ତରଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ଭାଗଟା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି କେବେ? ନା 1983। 1988 କିଏ ଲେଖିଲେ? ନା ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାରଣା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ସିଏ ଲେଖିଲେ। ବାଉରୀ ବନ୍ଧୁ କର ଲେଖିଲେ 1989 ମସିହାରେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ହେଲା। ଏଇ ଇଏ ଗୁଡାକ ମନେ ରଖି ଆଣିବ।
ଆମର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତିଙ୍କଠୁ। ତାପରେ 1994 ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ କିଏ ଲେଖିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମନ୍ତ। ତାପରେ ଆମର ଲେଖିଲେ ଡକ୍ଟର ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ହେଲା ଭରଦ୍ୱାଜ, ସିଏ ଲେଖିଲେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, ସିଏ ଲେଖିଲେ 1998। 1998 ପରେ ଆସିଲା 2006ରେ ଲେଖିଲେ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ମହାନ୍ତି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର, ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଲେ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏତି ଜଣ ଏଇ ମସିହାରେ ସବୁ ଓଡିଆ ଲିଟରେଚର ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା କରିକି ଏତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିକି ରଖିବା ଏବଂ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ଓଡିଆ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶ ଧାରା ପଢିବା। ଆଜି ଓଡିଆ ଭାଷାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ କ୍ରମ ବିକାଶ ପଢିଲେ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସରେ ମାନେ କାଲି ଓଡିଆ ଲିପିର କ୍ରମ ବିକାଶ ଧାରା ଆମେ ପଢିବା ହେଲା।